Trauma ang gibati sa pamilya ni Makagba nga residente sa Filgo 17, Barangay Mabuhay, Jansan. Human matod pa silang gisulod sa mga batanong lalaki ug gipanguha ang ilang mga kwarta ug mga baligya sa tindahan. Nahitabo ang pagpangransak kaniadtong Abril 1, alas 2:40 ang takna sa kadlawon. Matod ni Joy May, nakita sa iyang bana ang usa ka tawo duol sa ilahang pultahan rason nga nakasinggit kini nga adunay kawatan. Pagtanaw niya nga murag tao, nisyagit siya. Pag syagit niya, na kawatan, nilagubo ang diri sa mong palibot. Pati amusin, nilagubo, nigawas among silingan, tapad na ko. Nigawas sila, ilang gigawas, nagdala sila sundang ang mga partner, kay kato lagi kawatan. Nga, paggawas na mo, ma'am, pagtanaw na ko sa tindahan, nasyak ko, kay abri na mong tindahan. Pagtanaw na ko sa sulod sa kong tindahan sa kong mama, na abri na jud. Wala na abri na ang mga ginabutangan og kwarta ni mama, mga alkansya. Ang cellphone na touchscreen na ay ito niya ana si mama nga full na ang touchscreen. Kung wala na ang touchscreen. Lakip ang mga alikansya sa Tagbalay, gipang buak sa mga sospek o gipang bugto sab ang PC sa pultahan. Samtang aduna pay nahibilin nga kutsilyo ug mga marka sa tiil sa pader sa maong panimalay. Mikabat sumala pa sa sobra 15,000 ka pesos ang nakuha sa mga sospek. Una mi nag-adto sa pulis kay para ma-aksyonan ba nya. So, sige, isulat na inyong pangalan, inyong phone number o imong address kay in kaso tawagan ta mo para imbestigahan. So nagpaabot mi. Walay na ngadto, ma'am, walay na ngadto nga pulis. Ako mama kung wala pa nang usog ako mama nga naay natabo diri Ang mga barangay wala pa nang ngadto diri. Ang gusto lang mo nako, ma'am, is gusto lang na safety sa among barangay ba. Alayo ni ini, gibot siyag sa silingan nilang Joy May nga atol sa pagpangransak sa lugar. Aduna matod pa siya nakit-an nga mga batanon nga nanagan og misakay sa usa ka tricycle palayo sa lugar. Paggikan nila diri ni dagan dito sa likod tapos naghulat dito nga tricycle pod tapos sila kauban duha. Bata pa man tong isa. Yung driver dakuan man to. Kami nakawatan pod mi atong Sabado. Tong nga time, tong Sabado sa buntag, wala ang bangko. Mo ginagi problemahan na mo diri dapita kay ang mga batanon diri murag kulang sa disiplina sa mga ginikanan god. Ang amo lang tang pangayoon nung nga naon tay magrubing, dili kay salig lang sa mga tao god matulog banta kanang mga trabaho. Kay nakita gid ako tusang gabi katong nagrubing god diri mga batanon. Babay-babayan pa ko. Daghan na matod pa nga higayon nga adunay nahitabong pagpangawat sa naisgutang lugar. Gumikan ini, naghangyo ang mga residente sa taga-barangay Mabuhay nga paruvingan sa mga tanod ang ilahang lugar aron maalarma ang mga kawatan. Naghangyo sab sila nga pabutngan og dugang suga ang kadalanan. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon, sa Brigada News Jansan. Brigada News.